Good morning guys, ari kami subong sa Casa Martina. Bali, gawlat-ulat kami sa ila nga early nga pang Pasko nga ipanghatag nila. Medyo gawlat-ulat lang kami na minutes. Today is November 30. Ang ila nga early nga pang Pasko para ini sa December. Isa ko na ni sila pag December Bali early pang ilang nga pang Pasko. Nagdigay man nagtag na ni si Tita Nini sa iya nga pang Pasko sa mga bata. Kag sunod sa mga dagko nga pang Pasko nga nakaambit sa ticket nga ipanghatag man niya. Bali 200 plus na iya talagaan sang kada isa ka tawo nga bugas kag may sardinas ay mga tay. Kato na ka nagkasugod na sila pa nagtag ni Tita Nini. Hara sila. Bali sinang binggir ang ga-assist ang paghatag ni Tita sang kwarta nga para hindi lang mag dubli. Kay kadamo ni mga bata nga tagaan niya sang tag 50-50 sinambingger si Tita Nini linda ang kapangatag siya daw kahumok sa blatsago ni Tita Nini kag kalipay man nakabulig man siya sa sharing yaman para sa iyang iyaman niya kwarta ina-share man para man sa ligado naton. Ang yan nadahambal guys mas mahumok kag man lang nga feeling nga nami mabatyagan niya nga nakabulig man sa masking gamay lang sa mga bata or sa aton nga mga kaingod diri sa Pahilanga dili sa Casa Martina. Sila guys ang tagaan. Sinong Michael gases mananda. Sinong Butchog. Sila guys, damo sila guys. Yatag pa na sinambingger sa nagabot nga mga bata nga wala pa natagaan sa tag 50-50 na may tatlo pa na may dua wala pa na sila natagaan may tatlo pa ka bata nga wala natagaan kanami sa pamatsay ni tita kay nakapangatag man siya sang iyang blessing kay gina-share gid ang iyang blessing para sa iba niya tao arang amon niya birthday girl gapon ko mato sa mga bugas nga ipangatag para sa ila kay kada isa to 4 kilos or isa ka 3 ka tilatas lang guys na dumdamo sa amon diri palimay mo ko dali sa igad medyo mapawayway man ko kagara sila na dumdamo sila